Buenas tardes, siendo jueves 23 de noviembre del 2023, la 1:34 pm, hago un video sobre el nuevo orden educacional mundial. El nuevo orden educacional mundial, un mundo de casualidades, parte 1. Antes de comenzar con el video y el texto que quiero hacer recuerdo a la vieja escuela. Recuerdo que mi madre me comentó que una vez tuvo problemas en el liceo industrial, donde un maestro la estaba molestando. Llegó mi abuelo, habló con él, no quiso entender y le tiró un combo. Así de sencillo. Antes se trabajaba así. Usted no entiende un combo. Se hace noticia y ya no es intocable. Ahora si existe un video en la era de la computación que se haga viral, mejor aún. El exceso de leyes y derechos donde se coloca en un pedestal las políticas de gobiernos que nosotros pagamos, pero controlan empresarios, financian políticos, está desvirtuando la calidad de vida y modelo de vida de América. Nadie se muere por un puñete, pero si eres un cobarde que abusas de su autoridad, creyéndote superior a un niño joven, fomentando el acoso por parte de alumnos, estoy seguro que te defecas con un puñete y pierdes el respeto de todo el curso. Bueno, estimados, como les comentaba en videos pasados, perdí mi carrera de Derecho por bullying de docentes administrativos en la Universidad Pedro de Valdivia en Santiago de Chile. Yo siendo un adulto de más de 20 años en ese tiempo, que solo he vivido para el deporte, crecimiento metafísico y cultura, que llevo una vida honorable, ¿cómo será para aquellos jóvenes de 8, 10, 14, 17 años que no quieran integrarse en un modelo de imbéciles? Durante mi vida he estudiado muchos proyectos del nuevo orden mundial y voy a ir compartiendo material escrito y audiovisual. Solamente puedo decir que era una universidad de tendencia fanática cristiana y yo siendo un casto como una doncella, puro como una flor, virtuoso sin tener pecado en carne, parece que le molestaba, porque siempre recibía comentarios de burlas e indirectas de mi castidad. Claramente el objetivo era que hiciera el escándalo, pero jamás lo hice, soy superior. Ahora voy a ir a una entrevista que le hacen a esta dama, Charlotte Thompson, que ya falleció, el embrutecimiento de la educación. Educational objectives. I know that doesn't mean much. It means a lot. My name is Charlotte Thompson Iserby, and I served as Senior Policy Advisor in the United States Department of Education under the Reagan administration, during which I had access to all of the most important documents for the restructuring of not only American education, but global education. And I'm also the author of The Deliberate Dumbing Down of America, which gets into all of this, gives the background of what I saw not only in the Department of Education, but as a local school board member. I was trained to identify the resistors to the sex ed, drug ed, alcohol ed, suicide ed, death ed, those good, smart Americans who realize that anything that has education hanging off the end of it is probably not what they're looking for. I was trained to identify those good people and to go up against them and actually to go and try to get them to join us through the group process system, make them feel important, get them on a committee. And when that just blew my mind. I'll have to say, people often ask me, what is it that got you involved in education? Well, finding out what I saw at the local level certainly upset me. When I went and I saw that Americans were being trained to identify resistors, then I got pretty upset. And luckily, there was a big book that came with the in-service training called Innovations in Education, A Change Agent's Guide. And I was able to take that back home with me. Unbelievable examples of how to con the Christians and different people who are upset with what you're trying to do, how to bring them over to your side. Case studies, true case studies of educators who had put programs in that
normally, in a normal American town, nobody would want them. How did they manage to get them in? How did they con the people? And the other thing was, not only was I trained to identify the resistors, I was trained to go to the important people, high profile, highly thought of people in the community, with the Rotary, Chamber of Commerce, Garden Club, you name it, the different groups in our towns. Go to them and convince them of the importance of these new programs like sex ed, drug ed, I just mentioned all of them, and get them on your side, because when you can get the leadership of the community to go along with it, then the newspaper comes in and says, a committee's been set up with the head of the Rotary and this and that, and they're all getting behind this task force to discuss whether we're going to have a new sex education program. And then when Mary Jones, who ordinarily would think, why would we want to have a sex education program when we don't have any problems with kids having sex or anything? So she might be, concerned. She might be one of the resistors. She reads that her best friend, who's the head of the Garden Club, is on this committee, and she thinks, oh, well, hey, Mary Appleton is on that committee. She's heading it up. It must be okay. So I was taught really how to con the community. They always call everybody by the first name. You have to get very, affectionate with people and say, William, I'm so glad you've come to this meeting, and I understand your concerns about this program because, I've had other people. Usually it's the really bright people in the community who have these concerns. And would you like to join our group? The original program was funded by what would subsequently become my office. It was funded by the Office of Research in the U.S. Office of Education, because it was funded early on, about the late 60s. Still funded, by the way. And the money went to the University of Michigan in Ann Arbor to a professor by the name of Ronald Havelock. And he was the one that put together the whole training, the whole seminar, the book. And in the back of the book they admitted it. Right in the back of the book, they had about 100 major change agents listed from all over the country. Some of them I recognize, some I still don't, but some I do. And so this was a very important project. And it was being carried out I'm sure, all over the country, not just where I was. This was in Searsport, Maine, this lovely little town on the coast of Maine, in the school there where the guy came in, the facilitator, not Professor Havelock, but a facilitator, to train us. And these were good people that were there. They were some of the teachers from my school, where I was on the local school board, principals, etc. Normal-looking Americans. You really ask yourself, they must themselves have reacted very much the way I did. That's why I've always had a lot of understanding for teachers that have to go through this stuff. I didn't have to continue going through it. They've had to, through the years, constant training, retraining, sensitivity training, break their values. Right, no wrong. You've got to have all religions represented, so, tolerant of everything, and because that's the New World disorder. Professor Benjamin Bloom is probably the most important behavioral psychologist ever to live. I mean, maybe not quite as much as Pavlov and Skinner, but he really implemented the system in education in the United States. And he was the author of the Taxonomy of Educational Objectives. And I know that doesn't mean much. It means a lot to teachers. They know it. All teachers have to go through that, Bloom's taxonomy. And just to give you an idea of how blatant they are, Benjamin Bloom said the purpose of education, and I often say this, parents, really, listen to this. You think the purpose of education is reading, writing, and arithmetic? The purpose of education is to change the thoughts, actions, and feelings of students. And then he goes on and he says, he defines good teaching, and this is even worse from the parental standpoint, as challenging the student's fixed beliefs. And then, in some of his works that I have, they're in my book, a lot of this stuff is in it. When he says challenge, does he mean challenge or does he mean change? Change their... Yeah, through challenging. It's through challenging. You go up against them.
and you change them. And you ask a good question, because then he goes on in one part of the taxonomy that is in my book. He says that he can take a student from here to there, from a belief in God or his country or whatever, to being an atheist and not believing in his country in 1 hour. Oh yeah, he does. And I've seen it with students. I've seen it with young people. And they don't even know, and teachers don't even know. That's why if you talk to teachers about it often, they'll really have an awfully hard time dealing with it. And if you go up to a superintendent, an educational administrative superintendent or whatever, and you ask him or her, have you ever been through sensitivity training? They'll usually crack up because they went through it. They are the worst, those programs. I've been through them. I mean, how can anything be worse than some of the ones that the regular classroom has, but they're the worst. To bring about change, they put them through role-playing, psychodrama, all these psychological techniques where they play the part of starting children, and the other one plays the part of a very wealthy industrialist child. And, you know, they bring about the attitude value change through the emotions. You know how young people are, you know, they're naturally very altruistic, and they want to help, and they don't like to see poverty around the world. And so what they'll do is, just like I think I mentioned to you earlier, or I don't know whether I did, going into the teacher, putting in the new social studies program in our community and walking through, taking little tots through town and identifying big rich people's houses and small poor people's houses. That's a perfect example of what I'm talking about. Getting them young and making them feel sorry for the people who live in the trailer across from the captain's house, because they only eat hot dogs, not steak. And then they'll do the same thing with Ethiopia or wherever, some third world country, showing them the children dying, and then they'll show pictures of our affluence. And what do you eat for breakfast? Oh, you have eggs and bacon and cereal and orange juice and grapefruit and everything. Yum, yum, yum. Do you really think it's fair? Common unity. That's what we call it. Common unity. It is no room for the individual in the community. And for everything that goes on in the Soviet Union, or communism, is based on the community, the commune. Ya. Terminamos este extracto de esta entrevista. El punto es que claramente les presenté el otro día la película Abre tus ojos. Crear un caos y después la gente pide a gritos el rebaño, concepto psicotrónico, acoso, pero tienes que ser caritativo con el extranjero, empobrecimiento local, en fin, generar una locura colectiva. Niño norteamericano reciben bullying por parte de profesor. Shocking video out of Washington State. It shows a 13-year-old boy being bullied by students. The teacher seems to be in on it all. And this morning, the boy's parents are speaking out, demanding action. ABC's Neil Korlinski joins us from Seattle with the story. George, good morning. To say that this boy's parents are worried and upset and worried about their son just doesn't do it justice. They say he is so traumatized by what happened, he can't sleep at night and is now in therapy. His pants on! The video, taken by fellow students on their cell phones, of a 13-year-old boy being dragged around the room, even having a sock stuffed in his mouth, is so disturbing, it's hard to imagine a fellow student didn't jump in to stop it. But what really outrages the boy's parents is that a teacher was there too, and they say he joined in. When I drop my kids off, I'm dropping them off as a parent, handing my kids to a school that's going to take care of them. The incident happened in a middle school near Tacoma, Washington in February, but is just now coming to light following a district investigation. At times in the video, which goes on for at least 15 minutes, it seems as if the boy is playing along. Yeah, do that! What are your parents doing?
But a handful of students are also seen writing on his feet, even holding a pillow over his face and covering him with chairs. The teacher, 18-year veteran John Rossi, seemingly mugs for the phone camera. And by the way, I'm trying to gas it. Just said he wanted to kill himself, and the kids had blamed him for this popular teacher and the suspension that he received. Rossi, who told ABC News he's not allowed to comment, wrote in a letter to investigators, "I can honestly say that at the time I did not believe that any of the children were at risk of harm during their interactions, nor did I view the incident as anything more than harmless childhood horseplay." Memos from the Peninsula School District say he avoided losing his job by accepting a 10-day suspension. We took what we think is pretty significant disciplinary action. The boy's parents say the entire matter has been made worse by the fact that Rossi is back at another school. I think that somebody that could allow this to happen and participate has no business being in a classroom. The school district tells us that other parents are now expressing their concerns about having this teacher as well, and police are also now investigating to determine whether the school district reported this case properly. Ya. Acá está la noticia, el colmo del bullying, lo incentiva el maestro. A ver, voy a hacer un zoom para que se vea que no es mentira. Una filmación mostró cómo en una secundaria del estado de Washington un docente incitaba a hacer bromas pesadas contra un joven de 13 años. Quizás tenía algo que el profesor no tiene. Quizás tenía algo que los otros compañeros no tienen ya. El video fue tomado con el teléfono celular en una escuela secundaria de Gil Harbor, localidad del estado de Washington, y exhiben al docente John Rossi y a otros niños haciendo bromas pesadas a un alumno de 13 años de edad. Ya. Si quieren, ahí está la dirección. Esta es otra noticia. Profesor es captado haciendo bullying a alumno con obesidad en Estados Unidos. Can't spell my name right. Ya. Como ven, casualidades o no tan casualidades, están los hechos comprobados. Imaginen la programación, el subconsciente que tiene un joven ridiculizado, como los dos casos que presenté, y como el profesor ya no es profesor, sino él es ya parte del grupo de los alumnos, es uno más y es el que lleva la batuta. Entonces claramente no, si eso es normal, los jóvenes toman normal esas actitudes, los que sin tener mayor discernimiento
repiten el patrón y progresivamente pasan los años y se hace común el maltrato. Bueno, acá está la... Profesores captados haciendo bullying a alumnos con obesidad en Estados Unidos. Una delicada situación fue captada de una de las salas de clase de Estados Unidos. Un alumno grabó el momento exacto en que el profesor hacía bullying a su compañero que sufre obesidad. La fuente es Mega Noticia. Denuncia: profesores hacen bullying en Colombia. Este caso es más grave, porque después van a... Sabemos que ya empezaron las elecciones y que están esperando los tamales de la política regional que les preparamos este año. Pero hoy venimos a hablarles de otro tema que saben que nos preocupa bastante. Recuerdan que hicimos un video diciendo que Colombia es el segundo país de la OCDE con más bullying, que 1 de cada 3 estudiantes ha sufrido matoneo en nuestro país. Pues bueno, a raíz de ese video conocimos varios testimonios de exalumnos y familias de estudiantes que nos partieron el corazón y que nos mostraron que el bullying no es solamente entre compañeros de colegio, sino que hay otra forma de matoneo de la que nadie está hablando. Y es cuando los colegios y los docentes legitiman el maltrato o no hacen nada para evitarlo. Sí, así como oye. Hay instituciones educativas en las que el manejo del bullying y de la salud mental no parece ser una prioridad. Pero en cambio, las calificaciones, el rendimiento académico sí lo son. Como también hay profesores con métodos y actitudes que le iban a quitar minutos de recreo sino... Voy a ir a la parte que... persona que lo humilló de esa manera, solo por decir lo que sentía. La mamá de Martín nos contó que cuando le pidió explicaciones al colegio, se demoraron semanas en atenderla y no le permitieron cambiar al niño de salón porque es que no era tan grave. De hecho, vimos que el director de primaria prácticamente le escribió un correo diciéndole que los problemas que tenía con esa profesora serían peores con otros maestros y maestras más adelante. Ah, no, pues gracias, bacán. Qué chimba que estés a cargo de la estabilidad de futuras generaciones de niños y niñas. Finalmente, la maestra le pidió disculpas al niño en privado, pero el daño ya estaba hecho. Otro día, al mismo niño, un profesor le llamó estúpido en clase por un error que había cometido. Y lo grave fue que esto llevó a muchos de sus compañeros a hacer exactamente lo mismo, llamarlo bullying, incluso por internet. El bullying estuvo prácticamente motivado por un profesor. Y como ya lo venían molestando desde antes, Martín terminó aislándose aún más de sus compañeros. El maestro lo le botó a una reunión con el mamá y la papá del chico. Dijo que es que no sabía hecho entender bien. Y según la mamá, parecía estar intimidando a Martín para convencerlo de que las cosas no habían sido así. Eso se llama gaslighting y es manipulación pura. A pesar de que la mamá buscó espacios y respuestas en el colegio, nos contó que no hubo consecuencias ni para la profesora ni para el profesor. Entre corredores se decía que a Martín le iba a tocar pedirle disculpas al profesor por haberlo hecho quedar mal en las instancias del colegio. Increíble. Aunque la mamá de Martín terminó sacando a su hijo de allá, denunció estas prácticas ante la Secretaría de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Fiscalía, e interpuso una tutela para que el colegio dejara de hacerse de las gafas ante el bullying. Pero nunca se ha podido meter en cintura la institución porque no responde a tiempo a las solicitudes de las entidades y convenientemente no lleva registros de nada. Ni de los acosos, ni de las reuniones con los profesores y la familia, nada. Es que pareciera que ni siquiera tienen un protocolo o una ruta para el matoneo, y mucho menos si los casos involucran a los docentes. De la que interpuso la mamá no prosperó. El día de hoy no ha habido consecuencias en otras instancias. ¿Hasta dónde tenía que haber llegado ese niño para que el colegio y las autoridades tomen acciones serias? Y ojo, porque algo parecido le pasó en el mismo colegio a un exalumno que llamamos Daniel. Él nos contó que fue víctima de bullying por parte de compañeros cuando era adolescente. Lo aislaron, le decían que era raro, que no servía para nada, y esto llevó a que considerara quitarse la vida cuando tenía solo 12 años. Cuando Daniel creció y estaba a poco tiempo de graduarse, se volvió delegado del curso, así que podía reunirse con profesores, padres y madres de familia y el propio rector para discutir temas del colegio. Nos contó que era muy crítico de algunas decisiones de los directivos, y en una reunión el director estaba sugiriendo poner cámaras para solucionar los temas de indisciplina. A Daniel esto le pareció muy poco pedagógico. Dijo que si iban a empezar a vigilar los pasillos, sería el siguiente paso, y así después las iban a poner en las clases. Ahí fue Troya porque el rector empezó a gritarle frente a profesores, padres y madres de familia. No iba a permitir que un alumno fuera a decir lo que tenía que hacer. Básicamente era el propio tronchatoro. Pero, dijiste pero, te daré un pero. Vamos a ver los documentos. Pero de nuevo no había actas de nada en el colegio y el posible saboteo de los profesores era muy difícil de probar. Daniel y sus familiares desistieron del papeleo y él terminó sus estudios de manera virtual. El problema, como ya van viendo, es de los propios colegios, que no se toman en serio las situaciones en las que los profesores cruzan ciertos límites. Otro caso que conocimos fue el de Santiago, un chico que nos contó que varios docentes y directivos no hicieron nada cuando un compañero lo obligó a salir del closet. Resulta que a Santiago le gustaba un chico de sus clases y él se terminó enterándose de todo porque el otro se lo contó. Entonces Santiago no tuvo otra
opción que decirle lo que sentía, pero de una manera forzada y por chat. La mamá del chico que le gustaba imprimió todas las conversaciones que tuvieron él y su hijo y las llevó al colegio para mostrarles que lo estaban acosando. Incluso el padre de ese pelado dijo que quería ganar a puños al papá de Santiago por haber criado mal. El consejero encargado de esos temas no se lo dijo a Santiago ni a su padre, sino que hizo como si nada hubiera pasado. Luego, en un viaje del curso, la mamá del chico le pidió a los profesores que cambiaran a su hijo de cuarto para que no quedara con Santiago. Como en la otra habitación había un muchacho que era gay, un profesor le preguntó al alumno si se sentía cómodo sabiendo lo que había en ese cuarto. Miren, a mí todo esto me da una piedra monumental porque se supone que estamos hablando de un espacio que debería ser seguro, donde la gente paga un dineral por recibir la mejor educación y los profesores y las directivas salen con esta calidad de estupideces. Esa frase Santiago la recuerda al día de hoy y eso que ya pasaron varios años. Lo que más le dolió fue que, además de sentirse humillado, nadie al colegio le preguntó cómo estaba ni lo acompañó en su proceso. Solo hasta que entró en una crisis de autoestima muy fuerte, porque el caso llegó a la vicerrectoría y pudieron hablar con su familia. Otra frase de Santiago que nos impactó mucho fue que su colegio era una fábrica de enfermedades mentales. Todo porque era más importante la academia que la salud mental de sus estudiantes. Esto también nos lo contó una chica a la que llamaremos María. Ella ya salió de este colegio y nos contó que la presión que tuvo para su examen final fue tal que tuvo problemas de depresión y ansiedad antes de graduarse. No podía dormir, estudiaba hasta las 4 de la mañana preparando problemas por no haber dormido. Imagínense ustedes en cuáles no les paraban bolas. Expertos nos dijeron que cuando hay matoneo es clave que los colegios lo registren. Bueno, vean este video. No quiero hacer tan largo esta transmisión, pero hace un comentario muy importante. Es sobre la cómo se pone en ridículo a un alumno, donde un apoderado habla con el profesor porque tiene problemas, y el profesor, en vez de mantener la privacidad, alumno, quiere decir apoderado alumno, quiere decir apoderado profesor, lo hace público, donde lo ridiculiza y le destruye la vida social. Y no solo eso, lo expone a más problemas y establece un paradigma donde si tú me denuncias, yo lo hago público y después recibe el castigo de los alumnos. En otras palabras, se creen dueños de la educación. Bueno, sigamos. Maestra de jardín de infantes de Texas ordena a su clase golpear a compañero. Kindergarten teacher in Texas under fire for how she dealt with a classroom bully. She is accused of ordering her class to line up and take turns hitting the 6-year-old boy as punishment. The teacher has lost her job, but the boy's mom says that is not enough. ABC's Ryan Owens has that story. Little Aiden Neely may not look like much of a bully as he tackles those monkey bars, but that's exactly what school officials say the 6-year-old is. His kindergarten teacher at this school outside San Antonio allegedly came up with a creative way to put an end to the bullying. She's accused of having the 24 other students in his class line up and slap Aiden one by one. He was hit on the head, in the face, in the back, and all the kids hit him twice. There was 24 kids in that classroom. He had friends in that class, and there were friends that did not want to hit him, but the teacher instructed them to hit him. The 6-year-old smackdown happened in early May. The teacher told him not to tell us. He didn't, and his parents only found out weeks later when the principal called. My stomach was in knots. It was horrible. I was in shock, and I still am. The school district fired the teacher accused of hatching the most unusual anti-bullying lesson. District police charged her along with another teacher who allegedly failed to report the smackdown with a misdemeanor. We're doing everything that we can to make sure that these kind of incidents don't happen again. I just want to make sure she doesn't able to teach again. I just want to make sure that justice is served for Aiden. And while the teacher directly, allegedly involved in this incident will not be back in the classroom next year, that's not enough for Aiden's mom. As you heard, she says she wants to make sure that teacher is never allowed in a classroom again. For the record, neither teacher could be reached for comment. George. Okay, Ryan, thanks very much. Sigamos. En una sociedad
que debería ser de libre consumo. Ahora es obligatorio programarse desde pequeño y adolescente a consumir y ser imbécil. Veamos algunas de las consecuencias que puede traer. Profesores que molestan alumnos. Alumnos que molestan compañeros porque profesores molestan alumnos. Entonces se pierde el concepto de autoridad si no se convierte uno más del grupo, como lo dije anteriormente. Acosados hasta la muerte en la escuela de Estados Unidos. Kids being bullied, sometimes to death. It is a story you see in nearly every headline today, but sadly, it's a story we were covering as long as 18 years ago, right here on 2020. And yet there's certainly nothing old about this problem. In fact, it seems the passage of time has only made bullying worse. Listen to this. 160,000 kids a day miss school because they're too afraid to go. But it only takes one child lost to destroy a family. Until now, you've heard mostly about the victims, but tonight we'll also hear from the bullies themselves. Why do they do it? And more importantly, what do they say is the solution? Hey, Jim. It's an alarm clock, our first alarm clock. Yay! You can. See, I can do it. David and Tina Long adored their 17-year-old son, Tyler. He was the type of individual that could be in the middle of the crowd, not know nobody's name, not know anything about him, and strike up a conversation and be just so at ease. You envied that about him? I envied that. I mean, because that's not me. That was him. Made you proud. Made me proud. Tyler enjoyed normal kid things like karate. Guess what, Dad? I'm winning! Video games. He even aspired to go to college. Doing your homework? Yes. All the more impressive because Tyler had Asperger's syndrome, a form of autism, which Mom says gave him a unique personality. So what did that mean in terms of his daily life in school? What would the kids say? What would they do? He would point out the rules to him quite a bit. Asperger's kids are very rule-oriented. They like things the same every day. And so if someone was talking in class, I know that he would say, we're not supposed to be talking. That's the rule. And, I think that just irritated a lot of them. They saw him as something different than what they were. What Mom saw as a virtue made Tyler a target at school. They would take his thing. Bueno, se puede seguir, pero prefiero que lo vean ustedes en la página. Este es un caso, lo que estoy mostrando es nexos causales en cuanto a mano blanda. Conceptos básicos de bien mal no se identifican, como decía la directiva en el primer video. Y un modelo que castiga el no ser, tener conceptos de autocrítica de lo que le dicen, no colocar al profesor en un pedestal y no coludirse con los compañeros y con el medio. ¿Se puede confiar en un profesor en la actualidad? ¿Es necesario llegar a los golpes? ¿Quién tiene el criterio formado? ¿El niño o el hombre? Profesor golpea a alumno de 14 años en Estados Unidos. Y esto, como le digo, es como una bola de nieve que cada día viene más grande, y donde la televisión informa, pero los padres... Es como cuando empezó el concepto de la guerra televisada, la guerra de Irak, la guerra del Golfo. Al principio fue algo chuta, cambió el paradigma, pero después la gente ya no se sorprende por nada. No se sorprende por nada, por ejemplo, que en Medio Oriente esté matando a niños, a miles. Ya no importa, sigue el fanatismo de las religiones. ¿Qué me interesa a mí? Niños más, niños menos. Y es insólito. En este video se ve como un profesor y un alumno
se fueron a las manos en pleno salón de clases. Mire usted, esto en Los Ángeles. Las imágenes muestran cómo el profesor Marston Riley, de 64 años, golpea al menor de 14 después de un duelo de miradas. Tras un breve intercambio de golpes, otros estudiantes y oficiales de seguridad detienen la pelea. No está claro qué desató el altercado, pero otros estudiantes contaron que el profesor habría echado al alumno de la clase y que éste habría respondido con insultos racistas. El profesor fue detenido y enfrenta cargos por maltrato a un menor. Bueno, acá está la noticia. Claramente, quizás la actitud no fue correcta, quizás el profesor no dijo la verdad. Y el punto es que un adulto golpeando a otro, intimidando a toda la clase, después de un tiempo va a salir, ah, no, ese profesor es choro. Esto me hace recordar una película de Bellucci, un director que vino a reformar una escuela donde había crack, narcotráfico, pero el concepto es, hay que colocar en una balanza lo que se quiera aportar. Y si existen profesores que se coluden y otros que hacen el bien, claramente puede haber choque de paradigmas. Y ahí es donde el profesor también, si es un profesor que realmente quiere seguir un programa educativo y valórico para generar una juventud provechosa, que genere inteligencia, un aporte al trabajo, al capital humano, capital de desarrollo intelectual, debería ser una denuncia. Deberían organizarse y denunciar. Estudiantes de Harvard abandonan clase de profesor señalando acoso. Esto ya son más grandes, ¿o? We don't want to be taught by someone who has still not been held accountable for or made amends for their sexual misconduct. John Komarov spent his career harassing, silencing, and retaliating against students. He does not belong at Harvard. If you agree, please join us in walking out of this classroom, because enough is enough. Justice for survivors. Justice for survivors. Justice for survivors. Ya. Ahí vemos un poder organizativo superior con mayor discernimiento. Claramente el discernimiento es algo relativo en cuanto a la educación, la cultura y las motivaciones. Las motivaciones. Ya, acá está la noticia. Un video compartido en redes sociales este martes muestra más de 100 estudiantes de la prestigiosa Universidad de Harvard saliendo de clases dictadas por el profesor John Komarov. No sé, bueno, eso nunca he sido bueno para el idioma inglés. Bueno, sigo y vamos. Esta noticia es importante. Este es un estudio que trataron de mezclar con el COVID en Estados Unidos, y hice un comentario. Al respecto y voy a ver si lo complemento. Sueños frustrados en estudiantes universitarios norteamericanos. Intentan tapar la noticia diciendo en muchos medios que es consecuencia del COVID, pero medios más prolijos en la investigación dicen que este fenómeno lleva más de una década. Trump y Biden bajan presupuestos sociales para favorecer a terceros estados, como Israel, para seguir con el negocio de la guerra de las armas. Ese es uno de los tantos ejemplos, y se relaciona con lo que dijo esa dama que hizo esa entrevista como el 2000, porque es una entrevista muy antigua, entre el 2000 y 2012, o si no es antes. Trump y Biden bajan presupuestos sociales para favorecer a terceros estados como Israel para seguir con el negocio de la guerra y las armas. Mientras una nación que es símbolo de libertad y sueño de prosperidad se va al pozo. Fanatismo religioso e ignorancia que vuelve a reinar en toda América. La desintegración de la estructura escolar norteamericana, donde profesores incentivan la estupidez, que trae como consecuencia tiroteos, por ejemplo, por acoso a estudiantes. Los jóvenes ya no estudian en universidades por falta de recursos o miedo y psicosis. Entonces se pierde capital humano. En cuanto a desarrollo intelectual, más importante es fomentar la importación de productos
de países esclavistas que poco a poco se van comiendo el sueño americano mediante compra de inmuebles, deuda externa e inmigración. Claramente, los empresarios se mueven donde hay consumo. Quizás ya no les interesa el modelo americano. Se van a Europa, se van a Asia. Las leyes laborales no se cumplen, generan mayores recursos. Los consumidores son americanos y ahora vienen capitales chinos que uno no sabe cuáles son sus orígenes, empiezan a comprar América poco a poco. Casualidades que se están dando. Y claramente el modelo educacional norteamericano falla porque los profesores faltan el respeto, porque más importante es el consumo. No interesa el desarrollo intelectual. Estudiantes en Estados Unidos abandonan las universidades. Hace una década que la matrícula... A ver, voy a hacer un zoom. Estudiantes en la Universidad de Estados Unidos abandonan las universidades. Esto fue publicado en 2022. Hace una década que la matrícula universitaria de estudiantes estadounidenses marcha a la baja. Con el aumento de los salarios, cada vez más jóvenes parecen preocupados por el ganar dinero y menos por recibir educación. Claramente no existe incentivo, por ejemplo, en el desarrollo intelectual. Y también porque hay personas que quieren retomar su carrera o quieren tomar una carrera, pero ven que las condiciones no están dadas porque si no se adapta al sistema no va a poder aprobar un ramo, no va a poder establecer un trabajo, etcétera, etcétera. Y no es necesario que dé ejemplo. Durante mucho tiempo se ha considerado que la educación superior es el camino para conseguir un buen trabajo. Muchas descripciones de puestos de trabajo enumeran explícitamente un título universitario como requisito previo. A pesar de ello, la matriculación de estudiantes en programas de pregrado ha ido disminuyendo gradualmente durante la última década en Estados Unidos. El coronavirus le dio un impulso adicional a esta tendencia. Desde el otoño de 2019, la matrícula general de pregrado en la Universidad de Estados Unidos cayó un 6,6% a un poco de más de 14,4 millones de estudiantes a tiempo completo y parcial, según la organización sin fines de lucro Centro de Investigación Nacional de Compensación de Estudiantes. Eso resulta en más de 1 millón de estudiantes menos que hace 2 años. Las universidades públicas que ofrecen programas de licenciatura de 4 años y las escuelas privadas con fines de lucro ha experimentado un descenso en el número de estudiantes. Hasta ahí lo voy a dejar. Ustedes pueden... Miren, impacto en la economía... Bueno, el hecho del impacto ahí claramente se los nombré algunos. Si la calidad de vida empeora, no se puede estudiar muchas veces y hay que trabajar. Quizás lo muestran también como desde un punto de vista él prefiere ganar dinero, pero si, por ejemplo, no hay las industrias están todas en Asia en la actualidad, está la mano de obra y por ejemplo en América, Estados Unidos, Argentina y Brasil son países industrializados, claramente voy a tener que no tengo dinero, no tengo fondos para estudiar, el campo laboral se ve mermado. Entonces yo digo, ¿para qué estudiar en una universidad si no me van a dar un trabajo? Esto me hace recordar cuando Ricardo Lagos, en la década del 2000, decía que Chile progresa si todos estudian. En la actualidad vemos jóvenes con estudios superiores, universitarios, que terminan trabajando en un mall. Ya, sigamos. Siguiendo con el aporte de Charlotte Thompson, comparto esta entrevista en esta primera parte de El Nuevo Orden Educacional. Críticas a esta entrevista. Mucho aporte en cuanto a ver el nuevo programa, pero eso de optar a educación privada es hacer vista gorda a un problema donde el ciudadano como contribuyente debe saber pegar la mesa. Porque vuelven los colegios religiosos, entonces se pierde el concepto de laico y pluralista, por ejemplo. El poder adquisitivo disminuye por la carga estudiantil. Los políticos y administrativos se sienten poderosos ante un rebaño que no se organiza y golpea la mesa. Y si es necesario, como la vieja escuela, la educación de sangre con varillas también es efectiva en adultos. Eso está parte de la historia.
Si usted no quiere entender de que el colegio no es para que acosen a un menor de edad, que se coludan, claramente, y como mostrar el ejemplo el caso colombiano, a nadie le interesa registrar, llevar un contralor o fiscalizar. Esto nuevamente me hace recordar a la época de Sebastián Piñera, cuando decía que no había mucho dinero para fiscalizar. Entonces, claramente, si nadie fiscaliza, existen empresariados manejando, se desvirtúa todo el modelo. Vamos a este último extracto de la entrevista, otra ocasión, con otro all punto. of these horrible programs, right? By 1968, the money had gone into all of these programs to get rid of the conscience, basically. Drug ed, all these programs, parents, really, when you see education hanging on the end, all of these horrible programs, right? By 1968, the money had gone into all of these programs to get rid of the conscience, basically. Drug ed, all these programs, parents, really, when you see education hanging on the end of drug education, sex education, critical thinking education, red flag. You don't have reading education, writing education, math education, or we didn't used to. When you see education hanging on the end of something, except for driver's ed, which I think is probably pretty neutral, that means watch it. Because those programs, I've never seen one of those programs that was based on absolutes, right and wrong. But the parents of the children today have gone through that program, so Yes. they've already been brainwashed, so they're not going to believe it. Well, yes, they do believe me. Many of them call, and when I do radio interviews, they'll call in and say, I went through all of that. I know exactly what you're talking about. And of course the teachers know. And many teachers do not like that, did not ever want to do it. Behind closed doors, they did their own thing. Now they're not going to be able to get away with it because they're going to be required, due to the standards that are being set and the accountability, the whole what's going on in Washington now with the reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act is nothing but brainwashing. And people, you hear standards and accountability and flexibility, all of this. Basically, the goal has nothing to do with academics. It has to do with training little, as you said, little workers, little worker bees, to have the right attitudes and values towards internationalism, giving up our sovereignty, the needs of the group versus the individual. You know, they have all the group grades now, and cooperative learning. Talking about being a change agent, how to stop teaching people about basic civics, what the Constitution says, limitation of government. I mean, did they get it? No, I don't recall that, but I do know that I've seen I attend a lot of in-service things too, you know. So I've seen and heard, you know, how are we going to get away from, and that's in the book. Actually, there's a very interesting article in the New York Times in the early 70s about getting rid of the teaching of American history. You're kidding! Oh no, not early 70s. New York Times article in the book, and it says that yes, and we're not going to talk about George Washington anymore. We're going to focus on the world, because you have to get these world-minded students, or else they're going to rebel. If you want to put the Americans under a global management system or whatever it is, be very careful you don't teach them the Constitution, the Bill of Rights. Don't let them have any history, because they are going to object when the system is taken away from them. But they won't now. You could take the Constitution away from the American people right now, and they wouldn't care, because they don't even know what it is. They don't know what it is. It protects them. It protects their rights. The reading problem. If you're so dumbed down, if you can't read, I've always said you can't defend yourself. That's right. You can't do anything. I mean, you are really at a tremendous loss. You are totally handicapped, worse than losing both legs if you can't read. They can take you right through the schools, 12 years without reading, just total brainwashing through visual, a lot of visual aids now with technology. So they're trying to make people weaker readers? Oh, of course. Yes, that's why they had the whole language for so long. Which is what I always thought was very dumb.
Yeah, it is pretty dumb. I think that some teachers, a really good teacher with whole language and an understanding of the traditional phonics, I don't mean direct instruction, which is Skinner, the Skinner phonics, but a good teacher who understood phonics, well, could use a whole language program quite well, because there are some things about whole language I like, you know, where the children are really immersed in a lot of good literature. Sometimes it's not so good, and it depends on the teacher. But anyway, the dumbing down was absolutely deliberate, and you don't even have to go through all of the documents that I have in my book, but just ask yourself, why is it that last week the Senate voted in the House on the reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act, and it comes to something like, I mean, it's unbelievable. I mean, it's I think it's $100 billion. It's $100 billion a year. And we have children who can't, we're at the bottom of the list internationally, academically, and we're spending $100 billion. We will be, because it's reauthorized for 7 years. It's not quite that. I have to be fair, but with the interest that's going to be paid on the debt, yes, it will be. $100 billion a year. And you have homeschoolers and private schools that are doing it on $2,000 a year per pupil. So we don't need to spend all that money. We don't, but you see, the brainwashing is horribly expensive. And when we think that a program has failed, I mean, I saw all these programs in the U.S. Department of Education. I was relieved of my duties for leaking a very important one. But when we think a program has failed, you and I, to the top educators, not the teachers, the top educators, it's successful. Because that's what they want. And they take their orders not just from the U.S. Department of Ed. I know this because I was there. I know where we got our orders from. Where? The UN. We get it from the UN? Yes. And this is an international plan. And I just took something off my email today out of England. England is putting in the exact workforce training, the exact standards, the exact teach to the test, which no good teacher wants, teaching to the test. They're going to fire the teachers who won't teach to the test. I mean, and they're going to fire the teachers who don't get the results. What's interesting is if you go back to late 1800s in England, in my book, they had a form of outcome-based education. And this is what it's called? Yeah, well, that's outcome-based education because you're teaching to the narrow curriculum. Just really workforce training skills will be, or attitudes, certain attitudes get along. They'll know one area and they won't know what exactly. else is going on. And that we really ought to discuss because people think school to work is probably like vocational education. But it's not. No, and it's not, and you don't start vocational education in kindergarten. And school to work is being started in kindergarten where they're focusing on work and jobs, etc., and taking children to nursing homes, this, that, and all. And by fourth grade in some states, they're psychologically profiling the child to find out, can you imagine in fourth grade what he would be good at, what he should do in the future? And what they will start doing is they will apply the curriculum. It's called applied learning. And you might think as a mother or a father that your child is taking a regular math program for first grade or second grade. Let's say fourth grade. And you better find out because your child's future may have already been identified. So are you suggesting everyone take their kids out of public school and homeschool them? Well, yeah, well, if possible, that certainly is a good idea, but a lot of parents, including myself, probably wouldn't. I don't think I would have been very good at homeschooling. But what I'm suggesting is that parents take their children out of the public school system, but there's a caveat there. They should find a good private school if they can, and homeschooling, of course, is good. But make sure that the private school that you select, whether it could be a Christian school or an independent, non-sectarian school, is not worse than the public school. I have found out from many parents who've done this that they want to put the children back in the public school. Now, they may have had a pretty good public schooling. At this point, there are some public schools that are still pretty good, but they won't be for long because they are going to get rid of... Ya.
Bueno, con esto damos término al primer video, pero unas conclusiones finales. Usted tiene que tomar con pinza, revisar noticias, evolución histórica, si es que tiene tiempo. Si es que no tiene tiempo, compruebe lo que digo yo, lo que dice otro tipo de comentarista o por el estilo, analista, no sé, como usted le quiera llamar, youtuber, porque la verdad se puede presentar en un 50%, y en otro 50% se pueden colocar una mentira, como el concepto de las revelaciones. Las revelaciones a algunos místicos que le dan un candy y después los manipulan. Se pierde la capacidad de análisis, autocrítica, discernimiento. Entonces, en base a la entrevista, la última parte, vuelve a un modelo conservador, como si todos tuvieran poder adquisitivo. Inglaterra. La pregunta es, si usted dice, volvamos a un modelo, por ejemplo, cristiano, ¿qué ocurre con el cristiano en la caridad? Lleva tu cruz todos los días conmigo. Agarra tu cruz y llévala conmigo. Inglaterra, Europa. ¿Quiénes están de los grupos económicos? ¿Qué apellidos son? ¿A qué grupo financian? ¿Qué parte de Medio Oriente? El cristianismo, ¿a qué le besa el anillo? Entonces, eso, cuando digo el cristianismo, ¿a qué le besa el anillo? Es un concepto que podrían verlo un papa, por ejemplo. Un papa que le besa el anillo. Es un círculo donde se va dando vueltas y donde usted donde se va dando vueltas la serpiente, viendo de qué manera entro, me muevo, digamos algo táctico de verdad y mentira. Como dije, usted es el dueño de su opinión, pero yo tampoco tengo que tener la verdad absoluta. Yo solamente me remito a ver noticias desde los 5 años y de internet como desde el año 97, del 97 hasta el 2023. No me ha ido muy bien por tener opinión, por seguir siendo casto, por ser deportista, por estudiar metafísica, y quizás qué otra cosa más. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Se despida respetuosamente y alentando a incentivar el pensamiento, la crítica y autocrítica de un sistema, René Ramón Poblete Arizmendi, y espero que sea una luz para los jóvenes y tercera edad. ¿Por qué los jóvenes? Porque ellos dependen del futuro. ¿Y por qué la tercera edad? Porque ellos están de salida y van a querer lo mejor para sus nietos o sus nietos, porque la parte intermedia no se puede contar con la parte intermedia. La parte intermedia tiene intereses creados, y cuando tienes intereses creados, claramente prefieres ganar un salario, un bono, coludirte. No se puede confiar mucho. La tercera edad es la que tiene que jugársela, y los más jóvenes. Bueno, que tengan un excelente día.